कौन प्रोब्लेम होछ कौन तू कहू सब करो जा करछन से जा करछ ठीक करछ मु ठीक करछि भूल करछि कह नहीं पड़ा এটা মানে अब प्लीज प्लीज अब बुझले यूट्यूबर आजकल ना था कॉल भी सर को से टीम टा बोल नाच दे ना ये होले बर्तमान सिचुएशन टा होची स्थान होची पटिया छक निहाती गहली रहिबरा ना निहाती आम अनुसार निहाती गहली अछि गोटे पुटा ठिया झीटा आइला ये कौन कौन तक रैपिड रहा गोटे पुआ भी सुंदर झील भी सुंदर ठीक अच्छे तो सी दिन पपुल तो पुआटा कौन कला ना सी आइला फास्ट कुंडे पकड़ा पब्लिक फटिया छक जेहेतु कुंडे पड़ा झीटा कि अकवर्ड होगा जेहेतु गोटा पब्लिक प्लेस झीटा अकवर्ड होगा कनसेप्ट शुणी था क्वेश्चन पचरा अकड़ा है तब सी तीन हेलमेट सी झीटा हेलमेट खोल नथला माने तीन हेलमेट खोल नथला पुटा हेलमेट माने पुटा हेलमेट खोल देला पुटा हेलमेट पिन नथला माने पुटा हेलमेट खोल देला अच्छा झीटा हेलमेट पिनथला सी आइला रैपिड सी हेलमेट खोल नथला कि माने सी तो फास्ट तक हक कला सी तो हाथ छड़ेला फास्ट टिके किंतु जेहेतु गर्लफ्रेंड तो बेसी भी फोर्स कले तो हक भी है तापर से गोटे पुआटा क्या कला पब्लिक प्लेस रे गोटे हेलमेटा टेक किसटा कला जबरदस्त है बुझिपार मैंने मत फिल है कि गोटे झील इच्छा नाला अच्छा जेहेतु गोटे पब्लिक प्लेस किंतु पुआटे पब्लिक प्लेस हरकत कला तो क्वेश्चन हो यहाँ तुम के दूर ठीक यूर पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज प्रथम कथा हो सी बहुत लकी तार गर्लफ्रेंड अच्छे प्रथम कथा हो कथा हो किस फास्ट हक फास्ट ही हक कला हकला कि फास्ट छड़े छड़े खेलला पब्लिक प्लेस देखिए गोटे जिन कौन जो सी कौन है ना सी भल पाँच कौटू ताकू जे सी भल पाँच एठू नु एठू झील को सी भल पाँच एठू मडकट छाड़ दे एवढू भल पाऊता ताले एमती से पब्लिक प्लेस रे भाबिला हां जेहेतु से एठू भल पाऊछ हां तेणु से भाबिला बुझिपार हां पब्लिक प्लेस पे से ये कर दला कौन कर देला फोन कर देला किस कर देला हां तो जेहेतु आमो आमो मिलू सिखु आमो कल्चर आमो सिखुची कौन 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 मुझे कौन सिखो आम कल्चर आमको सिखुची जो जिनस चारि कांथ भितर करिया हाँ। सेटा तुम चारि कांथ बाहर न करी चारि कांथ भितर कर अच्छा बुझिल किंतु एया मो ओपिनियन जे वर्तमान मत जेलस फील होता करी पार पब्लिक प्लेस रे हो कि पब्लिक प्लेस रे जो करी तो पारुची ना अच्छा तो एटा होती कथा जे ठीक ना भूल गर्लफ्रेंड रहिबाटा ठीक किंतु पब्लिक प्लेस रे किस करियाटा भूल अच्छा अच्छा काहेकि ना पब्लिक प्लेस रे किस करते छोटो छुआ थे एग्जैक्टली माने मूवी सीनियर सिटीजन थे से एग्जैक्ट सीन ऊपर कोन पडिबो तो सेठी बुढ़ा बुढ़ा दिले थिले सी भी अनकंफर्टेबल रहले मूवी हे गेली बाकी एडा तमे कोउटर जाउ छ ना तुम बुढ़ा जाउ छ ना तुम छुआ जाउ मु जुबो कहि टीनेज रे टीन को पड़ेला ना फिल्टर कर को अनकट जो तार मते कहबो दियो ना ना एरा पूरा टाइम पड़े जो तोर खराब होता नहीं नहीं हां भलो हमको भलो किंतु जो हमर लेखा है जो जिन हमर कुआ है
ଆମେ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଆମେ ମାନେ ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର। ଦରକାର, ଏଇଟା ଲିମିଟ୍ ବାହାରେ ହେଲା। କିଛି ଲୋକ ୟା ଉପରେ କରିବେ କ'ଣ ନା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବେ ନା ଆଜିକାଲି ଓପନ୍ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ କାହିଁକି ଏସବୁ ବାହାରେ କରିବୁ ଠିକ୍। କରିବୁ ସେମାନେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି। ସେ ଲୋକ ଅଲଗା କେଉଁଟାରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବେନି, ସେମାନେ ଅଲଗା କେଉଁ ଜିନିଷ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା କିଛି। ଇକୋନୋମିକ୍ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ତା ଉପରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବେନି କେବେ ସେମାନେ। ସେମାନେ ୟା ଉପରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିକି କହିଦେବେ ଯେ ନା ଆମକୁ ଦରକାର ଫ୍ରିଡ଼ମ୍, ଆମେ କାହିଁକି ଆମେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚରକୁ ଆପଣାଉଛୁ। ବାସ୍ ବାସ୍। କାହିଁକିନା ଏସବୁ ସିଆଡ଼େ ହୁଏ, ଏ ବାଟଘାଟରେ କିସ୍ କରିଦେବା ଇଏ କରିଦେବା। ଆଜି ସେ ତାକୁ ଏଠି କିସ୍ କରିଦେଲା, କାଲି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ବାହା ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ବାହାରିଲେ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଗଲା, ସେ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣକୁ ବାହାରିଲେ, ପୁଣି ତାକୁ ଡିଭୋର୍ସ କରିଦେଲେ, ପୁଣି ତା ସହିତ 2 ଦିନ ରହିଲେ, ତା ସହିତ 2 ଦିନ ରହିଲେ। ଏସବୁ ହେଲା କୁକୁର କଲଚର। ଆଜି ମାଇକ୍ ସେ କଲା ଦେଖିଲା, ଆଜି ସେ ମାଇକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କଲା, ସେ ମାଇକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସେଟା ଛୁଆ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଇଏ କରିଦେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ କଲଚର। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆୱାର କଲଚର। ଆମେ କାହିଁକି ଆମେ ଭଗବାନ ଆମ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଦେଲେ? ଆମେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଅଛି ବୋଲି ସେତିକି ବୁଝିପାରିବା ବୋଲି ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ ନା। ଆମେ ତାଙ୍କରି କଲଚର ଦିଟାକୁ ଖାଲି କୁକୁର ପାଖରୁ ଆମେ ଖାଲି ଡଗି ଷ୍ଟାଇଲଟା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ, ଡେମୋକ୍ରେସି, ଗଣରାଜ୍ୟ। ତୁ ଯାହା ବି କରିପାରିବୁ ଓପନଲି, ତୁ ବି ଯାହା କରିପାରିବୁ। କେଉଁଠି ତୋତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଟକେଇବନି, ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ତୁ ଯାହା ବି କହିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଚାହିଁଲେ ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବୁନି, କହିବୁ ମାନେ ସିଧା ଜେଲ୍। ତା ପରଦିନ ସେଇଠୁ କହିବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଅ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ମିଳିଛି ତାର ଆମେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସୋସାଇଟି ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ଜିନିଷର ଅଟକେଇବୁ ଆମ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରିବେ ଯେ ମୋ ବାପା ମୋତେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତା ପୁଅ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ତା ବାପା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଯାଉଛି ଗୋଆ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ବାପା ମା ସୋସାଇଟିକୁ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ତୋ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତୁ ଯାହା ରହିକି ଗୋଆରେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ କି ତୋର କେଉଁଠି ରହିକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ଯେଉଁଠି ରହୁଛୁ କ'ଣ ପଇସା ପଠେଇବୁ। ତ ସେ ତମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦିଆଗଲା ଯେ ବାହାରେ ରହିକି ପଢ଼ ଇଏ କର, ନିଜ ଗୋଡ଼ ନିଜେ ଇଏ ଠିଆ ହବ ବାସ୍। ସେଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ସେ ଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ରୁ ମୁଁ କେଉଁ ଭଳିଆ ୟୁଜ୍ କରିବି ସେଇଟା ମୋ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ରାଇଟ୍।